creative minds nga saan siya ini-present into a dance, into a Also, it's dialogue, performance, into no? a Tanghal is yes, tanghal is the itanghal, stage, oh yes, the performance it's area. more on there will be a tula and you will you need to make you need to have creative juices in order to present it in a way nga dili ra siya tula. You make it a form of dance, a form of you need to interpret it into a more presentable way nga na siya dance, na siya music, na siya instruments and everything. So this is entitled Karu Mata by Sir Nelson Reyosa. Actually he's part of Back Mandok, yes. And he also made the literature of Kuradang Bibuhol. So manang kailami kay he's one of my mentors man sad in Trinidad. But he's from Kuan, but he's from... Yeah, he's from Loon, Doc. Loon originally, affiliated with Baiso Clarin, but before he became affiliated with Baiso Clarin, he is from TMC. Before TMC sad SIA sad siya, so Where is he now? he started really in Trinidad yun. Yeah. He made the festival sa Trinidad, the kanang Karumata The one that you're Festival. so Yes. involved with. Yes. So, yeah. Now he is currently affiliated in Baiso Clarin. But invited po siya every now and then sa Trinidad. Kaya again, he's the pillar man of the festival. He made the basic dance steps, the hypnosis, the music, murag 20 times gi-arrange, 20 times gi-change, kay dapat nagid siya kaugalingong bang emblem. Kay there is naman gud pila in Karumata Festival in other places, but lahi siya nga But dapat is Karumata Festival exclusive Bohol tradition? not necessarily Doc, kay Karumata is used in different places man sad. Kay it's used for kanang carrying goods, yan na, but the main proponent of Karumata Festival magod is the bartering trade of the mainlands to the islands. So ang iyahang symbol is the Karumata, but the story of it or the hypnosis is the bartering trade, not the Karumata itself. Okay, it's an economic activity basically. Yeah. Mura siya, mao siya cultural significance or cultural center sa Trinidad, which is the bartering trade from the kasigbit ng mga lungsod sa like Talibon, San Miguel, Ubay, and Binondo. All of these areas that you mentioned are not basically plain mountainous. No, Doc, because Binondo has an islands. Talibon also has islands. Yan. So mo nang adto sila magkita dito sa katong river which is in Trinidad, adto sila dito magbarter. Yeah, in this balak, It's very cultural, economic. yeah, it's cultural, historic as well. So in this balak, you will know the storyline of how Karumata Festival is made. You can do your dissertation, focus on Karumata. So, the title of the piece is Karu Mata. Karu Mata, puno sa gugma sa pag-amuma sa yuta, uban sa pangaliya nga gibisbisan sa ulan, ilang giugmad sa katabunok sa yuta, o kaugmaon sa katawhan. Unya ilang giani ang mga bunga sa kakugi, prutas, utanon, duma og mga lagutmon, sarang ilatad sa talad kananan ipaambit sa mga kaigsuunan. Busa, andam ug tagana ang mga Trinidad nun sa pagbinaluay sa abot sa yuta ngadto sa mga silingang kaisdahan nga diin itumod nila ang abot sa kadagatan. Sugyot sa mga katawhan, gilunsad ang mga karumata, gikarga ang abot sa yuta ug sa dagat, ang kamatuuran sa singot o paningkamot. Gisabitan sa mga dayan-dayan o giparada, ang karumata, lamang ang pag-ugmad o pagmugna sa pagdayag sa dugang pagpaglambo sa katawhan. Trinidad, yuta, gugma ug mugna, tulo ka ang gulo sa pag-uswag, tulo ka ang gulo sa pagpanday sa kaugmaon, tulo ka ang gulo sa sayaw sa kinabuhi, tulo ka anggulo sa pagbinaluay. Karumata, sadya sa kakugi, sadya sa pagpasalamat,
sadya sa pagpangaliya, kasadya sa katarungan ning lungsod. Karum mata. Yehey.